aha mana paling ancit ilala alak lain. Ulang bahat kau membanding-bandingkan suamimu yu tu suaminya alak na yanggap na sukses. Ang si oras ningya sajo. May dahu si oras golang niya, 2 golang putar. Aw niya sajo. Sapu inyuk pendalong niya mada. Ang tondi niya sajo. Ligi mau tondi. Bada ni hari-hari on wardah niya sajo muse. Ligi mau dingin niya muse. Sipatunya sipatu kaco torang tu bagasan. Untung mana parsobar bayoy ang wido da bogyotmu diar ma horas ton di madingin Panginoon sehat-sehat ning bayoy to. Leng no ma si oras ningya ayah si oras ayah si dingin ayah si ton ulang umae. Jadi sondiado nautikan maya Panginoon alak layot. Pala masuk suami metu bagas ulang bain ku naman yung manyega-nyega pikiran niya kabahatan ayah suami manyingkot dia nguluanon patunda ni istiri nda patunda niya patunda ni balanyo pangomuan tay pangarasa ni istiri pala marsak na buma suami inda dong dalan keluar dapotia yobania mesalendang imanyogot tua peaan sapala na isenteran lo mapotang yut dia mau masuk ngoning ulah jadi maka no mak sudah dapat kebahagiaan ini Rasulullah nautikan maya aha bain kenyamanan di rumah tanggamu isa nabi bisa menciptakan kenyamanan manukangi kenyamanan nda dong lain ada buruk maka no maek sundiri so nyaman pala amu mak laga songonon sadarion roba ya tua caron aman laga naron umak borngin lau morom lau tulambung niaman tau songonon mau laga na ulang buka be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itampul umak tu guna lom-lom ambil ubat ni uas di tongan diari lang dulu maalong nagit modom naron manete ki jurubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال في النظم محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah ayah semua ni umat kusah sudena diri nasadarion marek tongan yarion pilihan Allah subhanahu wa ta'ala di tahun sudah hidayah
taufik, petunjuk tua tiatenta sehingga dapat kita hadir di acara na sangat muliaun. Dohot na sukalah penting na nikmat nilihin ni Allah Ta'ala di ita sadaryon on makesehatan, dohot kesempatan di ita bersama sehingga ita bisa berkumpul di taman sarugo atau di majelis ilmu iman memperingati sejarah hari kelahiran ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam on manita selenggaraon di desa Purbabaru on ma di Jolo di aula ni madrasah atau MDTA Al-Uswah na dong di Purbabaru na sangat ita banggaon dohot ita cintai yun. Ayah umat na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi indah unjung bosan kita, indah unjung lupa kita, dohot indah unjung kita merasa meninggalkan na paling perlu on madi peringatan ni Nabinta Muhammad on adalah membaca on solawat tu Nabinta. Karena Nabinta bersabda, aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alaiya salatan. Alakna paling utama saulakon di hari kiamat mendapat syafaat kuning Rasulullah. Alakna paling bahat solawat na tuau. Ma jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ya mak, boleh juga kamu mak diturutin Nabiruan, diturut taratakon, mak piga mau mak solawatmu yuk tu Rasulullah tandona amuna malungun, tandona kekasihmu yuk nabintai, masya dia bahat solawatmu yuk. Ibernong inan taau, madam. Enggak usah paibe, saibe. Ayo huma na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala on madam. Ita nalungun italala tu Rasulullah padahal pala malungun kita tu sada alak inda pera pasuo maka kirim solom totop ulang lupa mar kirim solom tu Rasulullah maka saula kuning Rasulullah alak na paling utamo mendapat syafaat alak na selalu mar kirim solom tu sia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga ayah dut umakku sesudena dut bacaan ni solawat ni tabaca onon kita saulakon mendapat syafaat sian Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayah umak na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dobo to da besangon dia mulai perjolon tujuh lo sungkot tupuri muntul darah ular ada bawah arani nabahat maundangan ni Purbaon au mana daona aso ibalik tembok Cina Naudokon mariuma ni si Sauki ulang raabang manangnya tuak udah tartula kau udah wujud musyawarah masyarakat kecuali pokat sadalak ning kudu malalu maka on piuma kusasudena paladong non over kuna salison ulang bernong au manyot halo si undang kamu tahun kon kamu nggak naudok undang kamu lagi undang kamu juo ayo huma ne rahmat ini Allah subhanahu wa ta'ala dati tayi on mada silaturahmi on mada abor kata ning maka aha inda dong na paling boto inda dong na paling mengerti isi ni bakas nia kecuali alak bakas dia sendiri. Jadi maning ruang konsul undang get menteri itu on kejadian di bakas tahun macam tua bangkai kepala desa jadi on mada
ayah. Sebelum mengaji ita ayah dot cuma ku sasude. Na sangat ita hormati, dot na sangat ita muliahon di kampung taun. Na mudah-mudahan maroban kampung taun menjadi kampung na baldatun thayyibah wa rabbun ghafur on mabarisan ni amanta abang anda kepala desa. Na mudah-mudahan umak bagasnya mantai aha andang me antarana dot bagas tay. Jadi huma dari rahmat ini Allah. Mari tarap ita duahkun bersama. Ita dukungun sudah nangkin ahan idokun ni beliau gagasan-gagasan. So terjadi mudah-mudahan purba baru na betul-betul on adalah serambi Mekah na ni mandailing natal tahun. Araniaha pala kay batu dia turia dabo alak dia gurui alak purba pala niba pesantere ni miadi ning namay. Ummada sehingga ayah mengidomohop aturan na membayari mangan pereimeng ummada pala alak purbai. Maka ayah huma nari rahmatini Allah subhanahu wa ta'ala. Rab ita dukung, rab ita ikuti sudena arahan-arahan niamanta kepala desa. Tapi umak mangidomohop dia nguluan sanari na bahatan abang alak na mangurus dohot na mangkritik kepala desa taibay niya kepala desa inda lalui au pegari kepala desa nga laluawi aso naman calon na kepala desa mamar nasid uma tum cer-cer tum cer-cer ya dana desa cermanin na sajo dalaluawi au pe sangayo. Mudah-mudahan kita doakan sehat abang anda, mudah-mudahan jadi kampung tahun, kampung nomor tua purba baru, mudah-mudahan pon matempat na mulia pengalapan di busuk dohot poda amin ya rabbal alamin. Songoni juga tu para aparat desa termasuk ia ketua bapak BPD dohot suli anggota-anggotana. Songoni juga tu nomor jabatan nasa tersebut satu persatu on ma di desa purba baru tahun terlebih-lebih tu barisan ni imah bangon na ipatobang di kampung tahun. Songoni itu para alim-alim ulamanta terkhusus tu ayah-ayah gurunta na hadir di majelison on maguru-gurunta na mengajar dohot na mendidik di pondok pesantren Mustafawiyah. Songoni na mendidik daganak-daganak ta on ma di MDTA Al-Uswah. Songoni juga nangkin na mendidik daganak-daganak ta imana tahfiz Al-Huppas Baitul Huppas dot songoni juga tu on ma paut Al-Uswah dot sudena guru-gurunta dari kampung tahun. Na mudah-mudahan dipanjangkan Allah Ta'ala umurna ilen Tuhan umurna berkat so terajarkan kalai kebaikan-kebaikan tu anak-anak tahun sasudena. Terlebih-lebih nangkin natangis abang handa suliyadain tu anak nami na poso na uli bulung. Memang anggi mengidemohop wajar de tangis abang yaso barani on manitangis kon dia hirsa manon mengenai masalah na poso dohot na uli bulung. Na jolo na poso na uli bulungi adalah pagar ni desa na poso bunga ni desa na uli sanari bahat mamuloy na poso bulungi inda jadi pagar be ahadoma sega pagari masuk ya tulobu bahat musema sanari bujing-bujingon inda bunga kombang be inda bunga mawar be ahadoma bungote manuk dari menginmoho imainang imamang sotangi sa panganda ng kinin te syukur alhamdulillah raro piya mo paturi kampung taon te pala betul-betul deges parsatuan na poso na ulibulong kampung taon on makampung na paten na on makampung idola di mandailing na talon amin ya rabbal alamin. Ayahuma nali rahmatin ya Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na sangat umuliyuhon diri sa daryon onma dia jajuguk ni ayah-ayah namin na sotaretong sa kapiga alak dohot uma-uma namin dituro taratakon harani uma sude na dohot hasabatan ta sa daryon kita tinggal kun usahonta kita tutup parjagalanta de kita marusaho patunda niyaha patidaon kecintaan dot olong nirwanta tu nabinta man ahabbani kana ma'i fil jannah ning nabinta isi namar olong nirwa tuaw rap do taw sa ulog sa ulakon di bagasan sorga amin
ya rabbal alamin. Semoga itaun sadarion adalah tercatat alak napati daun holong nirwana tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayah umat na dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, nita cintai sude on madang anak-anak ka ima pondok pesantren Mustafawiyah nangkin mapati daun acara anak penampilan na 7 loon songone juo tu anak-anak namin nangkin tingon al-huffaz baitul huffaz madung membacaon ayat di jolon ta bersama. Mudah-mudahan ita dukungon sude songone itu anak nami MDA dohot pautna on sude adalah anak-anak ta nangkan ita harapkan menjadi alakna sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayah umat dirahmatini Allah subhanahu wa ta'ala dah. Diri sadarion adalah on peringatan ni Nabi berlihar peristiwa hari lahir ni Nabinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palai kaji tentang lahir ni Nabinta Muhammadi adalah berbeda dohot kelahiran ta. Ita lahir di ginjang dunia on palang lahir di bagas, lahir di bidanan beto palang rumah sakit aso ben payahna palang lahir secara normal, lahir naik operasi sesar. Anggo Nabinta Muhammadi lahir ni Nabinta inang nasosodar dong mania, bahkan indah dong mengiringi darah wiladah dalam arti indah dong lipas aso arana Nabintai adalah alakna suci. Anggo itaw maeng mangalu-alui bapenda dong paling madongan ni umak ni baisi palangana jolo dukun bidan ayah ni bamamun dar mandiri saja iruar balik Siti Suharni natar lambat dua rorona. Tapi yang waita Nabi Muhammadi painte kelahiran ni Muhammadi bukan hanya manusia, bahkan malaikat di langit, bahkan seluruh binatang-binatang painte kelahiran ni Muhammadi bonggal madialai di malam sinayan nage lahir Muhammadi di marek subuh di subuh niari maka indah modem be binatang-binatang menurut catatan ni Syekh Ja'far Al-Barzanji di bagasan ni kitab Barzanji wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah wa harratil asratu wal asnamu ala al wujuhi wal afwah. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واهتزت العوالم من السرور كأسا هميا malam tanggal 12 Rabiul Awal dainang inda modom be binatangi painte aroro ni Muhammadi aso nagetroi jungjungan alam inda nagetroi panang paik ni Sabah dan nagetroi panang kosolok dan nagetroi panang kobalok nagetroi junjungan alam painteon sude aso nabintai laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam anggo ngaben haranio Muhammad indau jadion seluruh alam imada supaintion sude ita pala dong narapainti ta masukul. Ayah huma dari rahmatini Allah subhanahu wa ta'ala asudi ayah dohot binatang-binatang paintena dom hanya manusia bahkan binatang di suku Quraisy di Bani Quraisy borengin niar imang ece kalesa mulai bipisahil al-sunil arabiyah dengan bahasa Arab napasi mangece alai tualai nalahir maboto Muhammad ulang kita modombe nalahir maboto Muhammad kita paintema asudi dot kalai paintena di zaman jahiliyah gorarna nalahiri nabintai zaman nainan zaman kebodohan di zaman jahiliyah
dabo inang kejahatan luar biasa, mabuk-mabukan. Pala sarusan nari dabo sabu-sabu ibetilah. Segala narkoba mi pala sarusan nari. Ahadupe perzinaan, nauzubillah. Ahadupe pembunuhan. Makaon mari zaman jahiliyahi arorone Muhammadi mangoban rahmat aso arana seluruh binatang-binatang nadong di tanah Arab. Alay mana paling marakancit, alay mana manaon kon ancit na kezoliman ni alak na bodo, alak jahiliyahi aso pabila umak adong unto niya lain ay paringa-ringa. Palaporo niya lain untoon manganna inda songon kita si koyok songon dia do buat bongkon atajo atau kapa bitis nai. O bantu bakasan pature mangoludupi untoi mangoludupi lembui mamasak patnia. Biar adong dena songon di tahu. Boh, ummada jahiliyah na jahil me na bodoh me. Maka ayahuma dari rahmatini Allah subhanahu wa ta'ala on mada seturut bergembira binatang aso dungrona binta Muhammadi inda songonibe songon dia dama palaget mangan binatang ternak sembelih jolo baru pature anggona jolo suping naik giot nia suping iorotia ikur naik giot nia ikur iorotia mate-mate roa-roa nabi batangi patun dan iki zoliman ni alak zaman jahiliyahi on mada. Na paling borat jahiliyah adalah masalah wanita. Ahari ada baru di zaman jahiliyah ada boinang nalobion nabo mambain marasak turang tua dohot nabahaton kasusahan na timbul kon ni ada boru aso pabila ada boru bujing-bujing mamar umur yagit menikah saro di tanah maka ibain me ayah mandera ijolo di pintu di bagasi manandoon bahaso di bagasan bagasi adong anak boru nadong siap untuk dinikahkon ipabagas tapi inda pabagasna secara syariat secara Islam tapi songon dia do ipabagas menurut adat jahiliyah masuk may poso-poso itu bagas tando may paladong mandera laman itu lama martandang poso-poso isenaro icatat meng aso de ibo to gurui di bagasan ni kitab na margorar Rohikul Maktum tarikh riwayat ni nabinta na icatat ni Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Puri di bagasan ni bahaso palai na martandang modom tu bagasi catat sampai mangidomahop inang marubah sibuk anak buruk dung marubah sibuk dung 9 bulan anak borui mengandung danak maka lahir madanaki ipio masude alak lai poso-poso na unjung modom ibagasi iligi mamukoni danaki pala na lom na mukoni danaki siku lo mayahna dia na paling mirip tu si may boto ido kon ayah ni danaki oma na padere ning rawamoyo na sala de on mada sidokon nabintai ahrojan nasa minaz zulumati ila nur ahadei ikaluar kon nabintai ta tingon aha minaz zulumat tingon alam na golap alam na bodo ang mosugari ngaro nabintai songoni meita ima parsapaan ni mama nang kinin mangidomo mon ato bangon ahadei gunana iparingoti mauliton ahadei hikmahna anggo ngaita ro Muhammadi anggo ita di purba baruon datar dok ya langsung atar dok udok pupu udok anggo dio indah tardok arani yombar balok modemu indah sinok ida gonjong na odang gabe au di bek-bekan ning si odang aso anggo indaro Muhammadi na sumarahlak duitayson anggo indaro Muhammadi na sumararap duitayson anggo ngaro Muhammadi na suyakuan leita sebagai alak na Islam sebagai alak na mariman arana Muhammadi mada on masunagodangan memperingati hari kelahiran ni Rasulullah imasidokon Rasulullah man azzama maulidi isi alak na rapa godang-godang hari kelahiran kumamulihon na
kuntu sapian mandapot sapaat saula kunting wanau kuntu sapian lahu yaumal qiyamah mandapot sapaat saula kunting wanau ning Rasulullah di hari kiamat palara alai manggodangkon hari kelahiran ki on mudah-mudahan ita di purba barwon da setiap tahun ita rayaon ita adong kondison mudah-mudahan dot berkat ni maulid sadarion naronon uma mandapot rahmat kampung tahun mudah-mudahan madeges parangenta sonerokonia mang tangkinani mudah-mudahan maringgas cuma masojid au penaona do baulala ning kuna kintu amanta harana tari isuro-suro na inan saja udah mamabo on peu paringgas ma apalagi pidato ni tanang kinan adong dunia na sumbayang 205 ya sa taon la haula ning narmula li bakasan niat titik dua kali na membuka baju na memakai baju na buka karotas mayarupa tu masojita mangida mohop ayah huma ni rahmatini Allah bin ita doda na purbaon ulang kita ayah dot umak marsi bonci-boncian unjung ubege tiramah ni sada guru na mangulu na markampungon da boningia gorarna na itaksa mo itak don betodo asidok itak samo itak ben na itukangan do da buma itakon marabeda-beda adong ibay jadi kue putu adong musi ibay jadi kue lapis adong itak paul marabanta isa da ari ning guruon da ning kuba ning guruon itak paul dohot kue lapis maning itak ning kue lapis ning kue lapis maning ya oh itak nabili mabaya nasib mo da itak paul ning aso nai paul mantong baya mamben ko nguap tangan ko ma muna sumari ni mamul na giat do itak paul dari yaudai opik de jawi makaon ma sehingga mangkuling kue lapis ningi carito tamsilan lon apakah terjadi wallahu a'lam maka mangkuling niya kue lapisi tak paul nabili manasibmu ngasong nau audeges tip italam marwarna muse ho bayana merdet dodong dongmu na merdet do gulomu itak paul nga nagiot dio bujing tobang maya suara nang adong bengadol niya onak ilalaya maka umakku sasude mangkuling maboto itak paul ulang layas ruamu diaw kue lapis si bunotolo pejat peaw indalalu mga labor wanggong ado tau betul ulang sanari ba najolo ben mitak paul itak paul nay paul ni jari deges kita marako mulai sadarion tupuni niari on madab ayahumma nari rahmatini Allah subhanahu wa ta'ala imayro kitak paul tu kue lapis maka amanin kue lapisi si pia boto mangkuling maboto minang kue putu ulang kau marabanta na itak samo itak damu ben na pa asing-asing model songonon meta namar purbaon adong para jagal adong guru adong pangguris adong na asing-asing nauma sudah naon adalah masyarakat purba baru ulang marsi pajajatan ulang kita marbantahi ulang kita martongkari sudah naon sama-sama mencari ridhoni Allah Ta'ala so jadi kampung tahun kampung na aman na mudah-mudahan kampung tahun diturunkan Tuhan rahmat dohot rasoki amin palay tatap na boto kampung taon ulang atia tempo ang buatya sikola nasongon mo ka Madinah sa jodo manaboto nita so adong do na jolo ayah alak kami ya mga ranto daerah selatan Palembang makabayoon pangguris isadun to daerah Jambian ke to Palembangan bo maka namang gurison niya isadun inda dong alak na yakin isiya na Islamia arana pada masa najolo susah dope hubungan tumanday lingon orang mana cok ning na medan ning ya toba may ning kalak olo idok kalak ya boto toba isadun bele manggar pisotaki ya itarikia tarahim as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ning bayoy
amaning poso-posoy napa-Islam-Islam ko deh. Inda yakin kala Islam matarahim bayo ete manggarut pisoguris. Iro macaranya so yakin kala kisah Islam manyapai boru mayaisi bori kepala kampung sarosaritan kepala desa maka ahama indailen amang nai aso yakin kala na toba ita sudeison maka ahama ningi tu anak burui anggo toba ami anggo naso Islam kami nangkon kita marbakas ti pangiduan ku permisi jolo tua mantai tu orang tuamu so kita jolo pinomat marlau-lau tu mandailing pala mulak kita ternyata ngasih Islam diamian di kampung namian ami pengen Islam nangkol lalu. Jadi ning ayah naima Roma layu mak tuson isang aja bayo ima yo bani ada borun tu panyabungan tontang purbahon maning anak borui ini di mana ning anak borui ada bayo oh ini pesantren Mustafawiyah Purba Baru di sini kok kecil-kecil sudah haji kaya-kaya orang Mandailing Natal orang Mandailing tapi pada saat ini perong Natal nah kayo mialak kisor dengan anak burung penasaran orang tua naik sebelum akan nikah rojuro bela kisor mayoban katupanya bungan aman yang ahli motor yang boyna kita rumah na menganggap perumahan biasa-biasa ison kita lahir ison kita matena anggo alang mangira Mustafawiyahon anggo alang mangira Purbaon amaning kalay natagi nilalamu aso na mirip-mirip di Moka dohot di Madinah rami ni manusia marbaju nabot karatuson ma on masidokon serambi Mekah Purba Baruon haran yun mauma sunat kayo-kayoan kita ison terkenal dolak Purba Baru alak namare peng-epeng olah pena 2.000 2.000 palagut jadi bahan walang dia mumak sangat dia mararga orang putar moyo oleh pena imitasi turia mungkin semarat on maborkat di Purbai maka ayah umma rahmatin Allah mapatut syukur kononta ulang kita sega-sega Purbaon mudah-mudahan turun rahmat Allah Ta'ala di tahun sasudena maka nombak kusasudena di Purbaon manacagina somot namar jangal di Mokah doma di Mokah pe ay garis lagu di Purbaon pe sugari uma ulang idokon-dokon soban pe kuah laku ulang idok-dok soban naik kuah laku untuk tahu pabasak na bati omak saya mana otak mabutuan orang lagi pura nak muna dah rupiah muna dah nak kawin siapa mengirim mohon ayah umat dan rahmati Allah on pada bahasona on masih rukun mirwai wala pendoknya alak bin surukun naro puraga indah marture be indah maraturan be si harus nana jolo roni puri aturan ipulu ke jolo muse jadi on pada ayah umat dan rahmati Allah jadi sadari kembali kita pulang sejarah tentang Nabi Binta istri umat ayah ni Abdul ayah ni Muhammad Nabi Binta Muhammad umakna Aminah ayah ini istri Rasulullah na pertama aduh Abdullah ayahna Aminah umakna Muhammad anakna istrina nomor gorar Khadijah jadi umma Muhammad naika puji-pujian Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka sudah idokon penuh suka duka
nabintai dah umah 2 bulan demi bekasan kandungan di umaknya mahulak ayahnya nama Quran Abdullah Rahmat ya Allah Ta'ala berarti Nabi Muhammad adalah yatim. Assalamu alaik ya miski wa yatim, assalamu alaik ya abal yatim. Nah jawaban Rodi Rasulullah idokon ya abal yatim. Hari abal yatim ayah ni anak yatim. Maka nama pada dong anak yatim ni paling ulang para kanciti dan pada dong anak yatim di bagasmi kon mamangoban rasoki tolu nama orang yang langit tu dunia on tolu usiana orang on dunia on tu langit dia nei pertama na orang on langitan matahari baru anak bulan patuluna bintang on dunia on na pertama masjid imam masjid na paling godang di dunia Mekah Madinah izum kalengol luar angkasa na paling torang di dunia on adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi baru Baitul Ma'mur. Mak, udah mudah-mudahan pula nak kinirokon di mamai. Ngurung dia, mesada ni pujo. Au peter gugah maulal ati-ati maka mangidomohop mangidoah pun Allah Ta'ala tadi mau kasih tu mama marung manggugah ati-ati entas desa Purba Baruon arana dia pinatu dia memang adalah sentral di kampung ini adalah maso asidokon di sentral betul nangkin nidokon dia manta ayahi bahasona ahan nga manta ayah manambin bahasa sudah manusiaon na sunjung PDG iya masojid anggo pada akhirnya angkon langkangon masojid doso sah na mati anggo Islam kecuali ulang maka ayah umat dan rahmat ini Allahumma ayah dan umatku sesudah palu lagi waktu jam 12 saparo pajok na ida mau waktu ma ulang kamu pa beteng-beteng kon ngatar tambah ya muy waktu na beteng-beteng mau umat Purba Baruan gitu tambah ya may waktu onok seluhur na pa onok-onok di koran na maka umatku sesudah indah tar kita berencari tu ni nabintai arana kisah lengkap ni Rasulullah indah orang lengkap bebar janji sampai tamat anggo ita aratiun marasanji mulingon al jannah wa ba'du walamma tamma min hamlihi sampai terus wakana sada wakana dua sampai terus doahna indah dong bena paling lengkap mencari tahun tentang Muhammad pribadina kecuali adalah al barzanji tapi sayangna sanarion jarang giot kalak membaca barzanji di pesta-pesta ada magiot nyalak tututum aku 10 engkau 11 kamu selingkuh gue pun balas indah pesa dari umur namar bagasi masih selingkuh halak lain la haula wala quwata illa billah nangkon kita dodotan ngana modern gorarni murdere do gorarni da modern ni murdere jadi ya hado sanarion ligit hadroh ni daganakon luar biasa ni pasang kalai solawati maua turun rahmat ni Tuhan ro malaikat timar turunan mangaligi alak namar solawati di Purba Baruon pempelai nai palai baca para sanji ibaca ni si tentang ahlakul karimah ni Muhammadi deges parang ini alak lainai deges parang ini ada burunai imada buma marhabani nda namar sianyangi marhabani menurut sejarah waktu di Jawa una lewat aso di Sarupo mulai ngon Aceh Medan Mandailing Sumatera Barat aso tetap Laguna marhabayanu rol aini marhaban
purba baru. Olo pe malu-malu umak don bujing-bujing. Buatan ni sedai on maloguna dibaca di Mekah na jolo dong paksi kuasai Wahabi di masa Raja Syarif Hussein na yoban don logon tingon Iraq on magorarna marhaban Iraqi. Nangon Irak dorupai. Arana pertama main maulud di Irak Raja Irbil. Ribu-ribu botol galas susu yundang ulama ribu-ribu ulama sehingga mga lawan raja na kafir dohot maulid ibenia kalah surialak na kafir maka imauliton mapersatuan na paling godang unjung daw ke maulid dot sada gurunta di luar dugaan mauliton tu sada kampung na terpencil masalah maksud na kampung dai dawongon to pidalan maka kay mami mangaji dohot amanta tu sada kampung di Mandai Limon tolap kami tu kampung ingana dong kal sungsang siya mantay na sundiro rawayo namang nasala alamat di tarwayo ni mantay jabat sehingga mana terjadi ami sapay madong poso-poso lumni purba di kampungi pangkaldalan adong lang nagit maulid sa Borginon do boto bayah bang adong yung ko ni masojit nindanaki masambang kaji ning guru jadi amana terjadi lolot keluar matawang-tawang mon musojit amaning kalay oh di sianuan do bege kay mamitu bakas ni bae ngadong na manyambut kami isi mayisi alak lain na sumar kupiah aso nga mar kupiah hiya ben gogo na ya karejo pala gogo lang arek par karejo alak nai alogo di padang bolak igogo pide igogo daw mapal palide murung mabolak ang jabat magogo tunak karejo makarulang paksa amanta inna usawi murung mabolak pal di murung mabolak makana tolap kami tu bakasi nda yakin kami na maulid adong matenda ibain narata yalamani ibain mamparan plastik masuk nina masuk mami isi madungan namin na mangani ayahna dohot amina dua mayaisi amina tolu dohot alak bakas nai ada burunay mamanyonduk gule bulung gadung dongan na limbat na isale onak do ba jadi ayahuma na rahmatini Allah datumangan na usang si maman taon na betul do lebang negit maulud kitaon ni mantay boto tunampu na bakasi oh lo guru tapay inti majolo niya mik na inda dong mapukul 9 alak nga dong naro ini yang nagit mauluton nga mantay ibakas taon mada maroy de la mantay son na pauwa marsak ruan ito lolot jam 9 rumah sada poso-poso kejo lalat mik yalap isido pay pasang isido pay umumkon maruan maalaki isa pay guruntay ma aso lang abang mamben maulud kamu biaso na masyarakat marpokat di onaso mo sa inyo mambayin oh so onon na buguru cariton borun tahun hampir masa 10 tahun na sosehati mabir mami na sodongan be mabir mami na meninggal me dengan akon tapi patunda na terpangan na bahat maparubatan tujulu segala macam terakhir mga lomah ninieton kay matualak na malim tualak na markaji amaning bayoy cubo kamu jolo dabu marnasar asal sehat anak mo yon bayin maulid dana nangon kamu undang guru mangaji menek pay bakas mui on madaburuda dunga minieton sa taon ni juo sehat buru namion ima bualakna danak isumur 10 tahun marmayam-mayam sa joma rupa na mauliton balikin suniro kon ni mamai ahadu guna ni mauliton inda sembarangan mauliton karena suniro kon ni manta ayah manambin nangkin ayah burunta bahasa Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa Muhammad bagaikan batu-batu na bahat permata na Rasulullah so sidok nahi inda gyud kalak batu na go jalakon nyalak tabargot ahadu sere walau sama tani rongit na marharga maka Muhammad mana marharga itaun sudah ngarung hargana anggung abin naro Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni umak mantak na ita tay ampir maha tolak matu waktu para janjian oh mau gotap-gotap masuk ni 2 minit naik dia masuk sapa ropat urang 3 minit naron bahak meko tuluhur oh mak aku sasudena pala urang no pelala amur amu tuba kasoban pangan-panganon badai mat maka ayahuma na rahmatini Allah taala te nda terbahas kita bidon sudah tentang palaroro may gurun tatuson mangidoy tay tabahas jadi kesimpulan doma lahir ni Muhammad mangoban rahmat ada rahmati ke bahagia oh masif ke bahagia por de marwa moyo bahagia rada mo idokon si bahagia bo tepor ba mo bahagia itu karena gorar mo si bahagia isere si bahagia
Anggo menurutku alak na bahagia indah dong di dunia kecuali alak na lobi ipon na. Aso mau dompet tataya berarti bahagia. Ngot manyawot tataya biar doma suami ni ya. Aso bahagia ya. Ropeda boleh umak managih itu bakasnya ipar mekari tataya. Aso bahagia. Lobi ipon niyan tong rumah. Sundi iba. Mangido mo. Indahon ba na bahagiay? Isero na bahagiay ning Rasulullah. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah. Adong opat golongan damo ning nabinta. Apabila dapat golongan na opaton, uma-uma puro babaruon, ayah-ayah namion, so nang may di dunia on dapat wahirat masona. Mak pordoro mo yung mambotona. Rada mengamal kona. Janji jangan ada dusta di antara kita. Pertama aning Rasulullah antakuna zaujatuhu solihah, palaget bahagia dia nguluanon dapat mau ma ada boru niba istri niba istri yang soleha. Ma masuk mamu ilal amu istri yang soleha ilal amu masuk ni nang kun ilal amanta masuk ngonon do na mga aras niya ang parampalas ikot karena poso-poso na yon kuida maka umakku sa sude iseri wanita solehai Nabi mandokon apabila dipandang wajahnya menyenangkan inna marsak suranya laklaini ay on manombo masuk ke laklaini ay itu bagas mau maningya o ayah na abis dokasta mening laklai na loja na sogas ningya tu boy milas boy igas de bento ulang umak ben kamu soni ligi jolo amanta sangana parero konon sangana illa arana amida boya adot umakku sa surya laklayon au mewakili arana ison surya laklayo sarupo do perasaan namion inna bahadda buma pangidon nami jamu inna golang putar gonjong na gorang baju na laga ahamaya penghargaan setuju ya. Dunga udah peguru na sudah dapat persetujuan di Purba Bangun. Sudah kon nang kindegesan dia lak bangas mengaji pada lak luar kampung. Mangida mo. Tidak mau waktu entah. Mau berusaha isi rumah Sundia ni nak. Allah la ilaha illallah. Tei Rasulullah di mandokna. Ndak au per tu yang gua udah mandokna na cocok tu au dia ubain. Na cocok. Maka umak sudah dapat kebahagiaan ditangil teh. Aha, umak nautikan maya pangidon nami alak lai. Aha maya. Ampe umak ipasadi wa mu umak tolap kami tu bagas loja ulang umak sunna widai di padang bolak. Bayo ibaya si para jangan sayur tu poken jamo pat ke maya uban karanjangna. Pamasukia maangkung lohot bayomna. Dung lakui pasaran mulak maya jam 8. Marhape mabotu amu ada boruni ai ibaba pintui itung kolia kareta o makna male ulala ningia amaning ada boleh ngalak lain ai ke buat dia sini dong do tanganmu anggo sugari songone malak bagas ni bau mae taronda mi ba menjadi korak sumenge jolo untung minda songone umak mangina mo hopte ulang songoni ita tando lalak na marai tando na umat ni Muhammad tina sumangargai suamina arana sude manusia por derwana bahagia suami ipe umak na poran derwana bahagia benasur tardok kalai di dia mu alari baca alai di Facebook olo pi aya kalai ahaning kalai laki-laki tidak bercerita walaupun laki-laki banyak yang menderita ngatar dok da umak dia musude dah paham kamu dah paham. Jadi ya huma ni rahmati Allah. Subhanallah. Mantap minta dongan dia jauh beda. Dia dah bulan narabi. Palai lagi jom lewat. 2 bola saparopat. Ndo bote beda bahak musim non di sekolah aropon biar kubo. Uma
nautikan mayayah Panginoon namin setuju. So indah setuju tong indah marmodal na orang umak kebahagiaan ni alaklay cukup perasaan anggo jabat do sirup amantai tes pahit sa galas kopi pahiti surya sa batang natolap may sonang nai onak nai taras may tuom buti mo ning top si mamora na sunni may alaklay yun maka nung makusudena mana paling ancit ilala alaklay ulang bahat kang membanding-banding kon suami mo yung tu suami niya alak na yanggap na sukses ang si oras ningya sa jok may daw si oras golang niya dua golang putar niya sa jok sa puinyok pindaro niya mada ang toni niya sa jok ligi mo toni bada ni hari-hari on wardah niya sa jok muse ligi mo dingin niya muse sipatu niya sipatu kaco torang tu bagasan untung mana persobar bayoy ang goydo da bogyot mo diar ma horas ton di madingin Panginoon sehat-sehat ning bayoy to ja leng na si oras ningya ayah si oras ayah si dingin ayah si ton ulang jadi sondiero nautikan maya Panginoon alak layon pala masuk suami may tubagas ulang bayin ku naman yung manyega-nyega pikiran niya kabahatan ayah suami manyingkot dia nguluanon patunda ni istiri nda patunda niya patunda ni balanyo pangomuan tay pangarasa ni istiri pala marsak na buma suami inda dong dalan keluar dapotia yobania mesalendang imanyokot tua peaan sa pala na isenteran no mapotang yut dia mau masuk ning ulang jadi maka maksud dapat kebahagiaan ini Rasulullah nautikan maya bain kenyamanan di rumah tanggamu isa na bisa menciptakan kenyamanan manukangi kenyamanan nda dong lain ada buruk maka no maeng sondiri so nyaman pala amu laga songonon sadarion roba ya tua caron aman laga naron umabor ngilaw morom law tulambung niaman tao songonon mau laga na ulang buka be so kabahatan no maon tuor zaman alaga ang wilambong niya laklay niya song jadi-jadian pas ding na naman tungan na along no naman bila awot to Olop yung makalah kamu teyaki na urong mulak kita ng mga yun insyaallah sunilokon niya mama ng kinani adong mon parubaan yakin na insyaallah hinte mon dipangkatanggay maro lang angkang niglang harana na manguluan sada may kebahagiaan nyaman suami tenang istri na bahagia may rumah tanggay tapi yang susah salah satu istri susah suami susah maka indah dapat ketenangan di rumah tangga imasinukul lagu alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi wanita yang soleh taat berbakti itu sebaik perhiasan wanita soleh lebih dari intan wanita soleh lebih dari intan suami datang disambut gembira di bibir tersenyum di hati bahagia silakan makan minum seadanya silakan makan minum seadanya sonido maiben kamu tua manta jawab dulu ya songonining na dapat tumono indaning nangonon mo maudok ng kinjangan ada dus dari antara kita mak bo pengadong indahan bebe dikommi pati daon olong nirwamu pati daon hormat muduhot bakti mutu suami korak teman adong isi sapai sangai kuah do koraki angwe kuah niya kuah
insyaallah ma bope kuahnai korak anggo onak ilalaman tay maka hati-hati niya na perlu tenang inda perlu dabo maangkon kayo so tenang tapi na perlu marasi hargaan pala marasi hargaan roami umak tubagas senyum kamu otik mekel kamu jongjong kamu ipintui ahamaning kamu manguas ma ning kami tes milas do termos do sang ekceret ning mu ulang dok namar bulo arani habis bulo songoni pio maiben kamu tuami anggorong epeng nami yakin kamu nang kanamiawan mamu tu serba 35 ulang kau mabiar ma kesimpulan ni dokon na bintai na pertamaon adalah kebahagiaan ini adalah iciptaon itu kangen di rumah tangga ngon ada boru rona arani ada boru di bagas dalam arti pala tagi mak pangkuling moyo tagi ya milala masuk bagas setuju mabo na ako kukuan setuju na berarti na urang-urang dengan do pangkuling moyo da bodian awin na jaw mamangamuk mawida marara bagay matag tening ruang kuna terharu ke tangis deh songoni madamang uben tua pak muning na ube ke ruana ayo huma ne rahmatini Allah tuma ita porwan tate manomboon masuk mengaji ita sondia carana nautikan lo nda bahat pangidoon ni suami maka olo pe bahat umak pangidoan mu di suami ngamar sakiai sada me pangidoon niya argai selayak na iya suamimu ulang umak poto-oto iya ulang umak bain songon pamangan manuk pamangan iya dan ulang bain umak arga diri niya toru arani suamion adalah pemimpin di dalam rumah tangga anggo ben na urang-urang dengan antong suami mandoah tutuhan ipadeges Allah taala ahlakna amin ya rabbal alamin napaduana so dapat kebahagiaan wa auladuhu abaroron anak-anak na dengan parange anak-anak na soleh songondang anak taon pala soleh maalai sondanak na marpida tunang kinani matar suruna me sadari manek piling ugari ugoto baya songoni pidato niya marapi api markola asmar timbus dari awe ulen Malaysia karipan abu si sotul anak ni siya deh isi benar mu ayah niya ma egorat niya ya mama isi ay mada may dia uday sonang maday maka ya huma rahmatini Allah salut kita pedi dadang anak tahun mudah-mudahan marjaya alai sude mudah-mudahan marahlakul karimah kali saulapun amin ya rabbal alamin on manita pangido tutuhan anak na soleh son dia lang anak na solihi anak na betul-betul indah mamben arsak ni pikiran kabahatan situru kabahatan gulo kabahatan penyakit tak diduga patundania anak setuju bahatan anakon dompak menek dabuma anak tay na momuan de patureon ipamasak ko sagun-sagun tabo ilalaya paladung poso-poso daganaki ado mana tabo ilalaya sabu-sabu madaw na beda nangon sagun-sagun tu sabu-sabu ada sagun-sagun ni palay pangan olat na markolas may babani ba marbual tayang mo sabu-sabui otakipe gurgur mangido mo hapdangan na wida sadari ya au saksina ke mengajiau tu Banjar Melayu tahun na lewat batang Natal maka wida mabayo ya penampilan na songon alak Turki do ma na mancung igong na inda songon na ungon au pilihan mancung do labin na kedo ujung na itu bagasan ang muling parmain mo yun na tamaan do boto idaya bin na season do bay so barang udah kon nang kinangkol kodot potang metanon kenengku ang weso ni inda jauh songonon mabiaru gepu ya unato kumae kaya mengaji tu Banjar Melayu idalan-dalan marsumo bayo na tampang riapi ias doma mancungi gungna ning roa anak ni pejabat doon mi durangon motori abang ning kutusia idi re bang Banjar Melayu simpang na ama jawab niya jauh ningia mangambur auto motori mabiaro ipuaki kaya terus marsu marutu mahuma yakina anggo mauma inda ro gina songoni paling marsak
mak dia Banjar Malayu simpang ning kusadu namang ning ento jari law mula kau ben marmalam potang-potang wira mabayo na widaon juk-juk ijam batani di joro di asrama militer Bulu Soma kampus terkenal bagian kejiwaan ya taman ngoni esa da bakwan 2 botua mo inang Romay bakasan ni ruang kulay dontong untung may ngay puwak yaw tolo nasusehat dontong marsutut Pak Roni tolap tu purbaon ningku tu Pak Roni wabang ningku adong bayo son-sonon ciri-ciri na songonon alak na niya olo dongan ku de di Aceh korban sabu-sabu de 4 bulan na pinung tu Bulu Soma yakin mo wamang songonon peho tampan na kalah do Amerikan pamasang mo apalagi Salman kan au mena sutar pakalah kuaran au Salman nasution songonon pelaga mo mang anggo na oleng doho inni tenget ko beca oleng te oleng ko monggot ko roudan tataho siang udan tangis ko ang mujat songoni ho yakin mo ho ulang majulu bujing-bujing na marsanji ng kinang ayah dot uma indagiot amang na po sa bulong diamu araniaha itapor ko sa jo pinggan mangamuk ko inda binoto sang ahan ay amukon mo maka mangaman-kon ko ijarakan maranten ibodat irante mo tuliya manganan mo ipamasok mo tulobo ni manok mo yoy adong lupi umaargan tayo nga marpikir na puso-puson tayon maka sugari marpikir kalay akibatna hilang masa depan hilang kebahagiaan hilang kenikmatan dunia nikmatan akhirat patunda ni sabu-sabuon maka amang catat ingot kamu indah dong ison kebahagiaan namun terus menerus hanya kebahagiaan sesaat tongkin meyai abisi efek sampingna indah seteresma indah na lidang be sega ma ang mujat sega ala kiuma ngana tarpardongan rada mu pardongan na sega-sega sega sotik pengadi be maka ayah huma ni rahmatini Allah on madah maka payingot ayah huma anak ta ramai tanang kinne dokon niya bangi kepala desa marsatu may tay mustoy purba barwon untuk memberantas narkoba maka itabain mapokat sondiero macarana mudah-mudahan aman dao tingon kitaon au mangidomohop au maudokon ibu kanisi bakasta unjung daw pukul tolu kaluar ngon bakas mangece sajo bagay begi bakasan kalasi kaya ujolo tu sining ko parmen ulang kaya bangi koyok kalay noon nangya nda ba aman day ni kaya usentere tu kalasi rupa masoing si kareta alak nangon daerah na daw do tuitaw are kare mo ison ningko adong abang painteon ninna sa jong masang si maudat adong painteon jam pukul tolu maka mari taberantason ayah dot umasa sudena so mudah-mudahan kampung taon negeri na aman negeri na nyaman dot on seram di Mekkah mudah-mudahan itaon sa sude tenang so dapat kebahagiaan dapat anak na soleh na soleha maka umak ku sa sude yakin mamu na mandapot kon anak na solehai na perluan do baita parjolo angkon narado renggan ayahna radenggan umakna pala soleh ayahna soleh umakna anak na pe insyaallah anak na soleh contoh Nabi Ibrahim ayahna Siti Hajar umakna lahir ma anak na Halim ima Nabi Ismail Abdullah ayahna Aminah umakna lahir anak na terpuji na mulia ima Muhammad tayang gona songon kamu ondo makna songon awon na sorado solih na sorado denggan jangan harap anak tay menjadi alak na denggan aso yakin mamu anggo purokos do ayahna gatal-gatal do makna lahir mi anak na tangkulapa indalang ngadong na sukatal mur makatal dope jadi ulang deh umak ku sasude mangido may tatu Allah taala lentuhan anak na soleh dot na soleha sada cara ning sada gurunta amalan di tahun sude terkhusus uma pala mamasudahanon kam mama sudahanoni terakhir dung ibuang aek maka maka aduk-aduk majolo danoni law pamasuk na tumeji komi baca bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab
maka dung siapi niat kon maria tietemu mudah-mudahan berkat di alam nasrohi ipayas Tuhan na kotor-kotor na sulit-sulit na supade parangi ngon hati-hati ni dengan lagi mudah-mudahan manengon naido dot iben Tuhan arah tuna pade baru Tuhan pargaulan na supade uma rada mu mangamal konna insyaallah palai pangan ayah naik mabisuk maksud nada ipangan dawon sudah tujuan tak adalah anak-anak tak sudah put nasoleh dot nasoleha maka manangkin usahona maka marse amang inang kamoyah poso-poso sudena on buna anak nami dompak songonon dam yamang nabeteng kekar kamu godang betuunmu yuara nama resto kotip manyogot dot tiup potang maraton ko godang bitismu godang betuunmu sehingga ulang cubo menulis badanmu rohot tato ang tulis ko iben ko gambar naga iben ko gambar ulok sa yakin mo matobang ko sa ulakon o 60 taon umur mo marnyang ko mamenek may gambar ulok nagay manjari gambar goya yakin mo nga na seryo no kigambar ni ulok nagay daw mabiar dining ruwa mualak di gambar goya daganak na mabiar itang piyero pitamban nang kon mabeting tuy lalo songon koon mo songon ilik na songon koy mo sampai matobang cuman tingkat kon peres kasih orang tua jangan dibohongi jadi ayah huma aku dirahmatin Allah mengido may tatutuhan dengan anak tahun alak na soleh dohot na soleha uma waktu malewat maka umakku sudah kita papondok cari tona maka napatulunan ning Rasulullah sudah dapat kebahagiaan on adalah aha wa hulatuhu solihin marcampur marbaur margaul dot martetang dot alak na soleh insyaallah pala tenang italala na martetang gai au mudah-mudahan di purba baruon na tagian lulala na marte tanggai ison loete isadun umak mudah-mudahan aha get menginjam toko au toko ro get mengidogas au gasro te syarat nilai nepengna ya nga urang beda tagi na bina marga uli di Mustafa di purba baruon bunga yakin kamu siapa yang mulai pudi do jadi on mau maah dijalakan ketenangan ang mutagi na marom barbaloki mangido de bay Tuhanku panjang kon umur ni om barbalok kon tiyang go balok ni bay saja urakan niya oh Tuhanku gotap maulu niya ningi ya ade ulang ko parkan citi ma tando ni alak na mariman tando ni alak na betul-betul aha alak nai na umat ni Muhammad indai parkan citi om barbalok niya bahkan itaun sude rumbuk marom barbalok sundia pi anak tak kayo na Jakartaan ang gotibal na paring copat orang barbalok ini mau walang angkang betul maka on mau ulang kita marsalis na marong barbalo maka on makitenangan nomor 3 na terakhir sudah dapat kebahagiaan ning Rasulullah dia muluanon adalah aha wariskuhu bi baladihi raso kinta momoy ben Tuhan ipurbaon mudah-mudahan asal rana marusahoy asal ra mudah-mudahan son sindokon yaman tayah miswar ya asal raya mangkobe soban mudah-mudahan indaon cebe sigaret niya Arionce ondo macude asal raya pinomat garendel pinomat panama kuning mada putia tai ang muna surian tungu maemang idomo on madani do kon siapor losok kuda sasudena dah palau lagi waktu mak songonon ita namang godangkon ulang tong sega syariat ulang sega busingan ibadata maka umakku sasudena dah mangidomo hopau indah tercari tohonau sudah nangkin sejarah ni nabintai cuman kesimpulan di son sada maya porwangku itai purba baruon itaun sudi bakasan karumbukan seturun rahmatnya Allah Ta'ala kun kal yadain wala takun kal ainain jari yang musongon 2 tangan mawalang 2 tangan ni pala gumatal sabariba romang bumakna sabariba wala takun kal ainain ulang kamu songon mata mankit sabariba indah tarubati na sabariba jadi on ma di purba baruan mudah-mudahan makuat persatuan ta turun kon Tuhan rahmat di ita mudah-mudahan ayah kurun umakku sasudena soling dapot songonon marlagut-lagut kita paladong acara besar dan mudah-mudahan madau narkoba pargaulan na sopade anak not berunta sude menjadi alak na soleh dohot na soleha amin ya rabbal alamin uma sintam madajolo pisang siolot sita barabarik mangidomo hopau uma parajolo dot ayahku sasudena mana tawadong obar kunangkin nasala dohot na silik tolu noli tolu dai nang dapot na isam dilan lolot kita nian sugari mangolu an soleng marasui tasangan digan amin ya rabbal alamin topak topik ni pinggan dai nang damang namuhud dia dang kadangan sehat-sehat kamu na tinggal selamat-selamat tahu di pardalanan tu dia lang agui tu makalomak
Hindi jauh do piso. Madonok tu. So mar motor jolo pinom. Oh, cokot baru. Maka ya humana rahmatini Allah. Idi ada ngobar kuna salor nasili. Saulak na ubang idong mohop ayah. Arana inda patut ulala una jong-jongon dison. Arani mudah-mudahan di tahun sude sada mayan ang kinetna, mudah-mudahan dapat kita arumbukan di purba baru na ita cintayon. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah maning ruangku mendot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل اللهم شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وأهلنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا يا الله وإياهم من أهل الشر وأهل الطير اللهم ببركة قراءة نبي محمد قراءة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم ارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة في كل سنة يا أرحم الراحمين إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بكينا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بكينا إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بكينا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.